Grand 4. Couple de force. مزدوجة قوتين. Petit 1. Définition d'un couple de force. تعريف مزدوجة قوتين. Un couple de force, qu'on note F1, F2, est un système de deux forces parallèles, de sens contraire, de même intensité, F égale F1 égale F2, et n'ayant pas la même droite d'action. Exemple. مزدوجة قوتين التي نرمز لها ب F1 F2 هي مجموعة مكونة من قوتين متوازيتين منحياهما متعاكسان لديهما نفس الشدة F تساوي F1 تساوي F2 وليس لديهما نفس خط التأثير. مثال. Petit 2. Moment d'un couple de force. Qu'on note M delta de F1 F2. عزم مزدوجة قوتين الذي نرمز له ب M delta de F1 F2. M delta de F1 F2 égale M delta de F1 plus M delta de F2. M delta de F1 égale F1 fois D1 car la force F1 permet de tourner le corps dans le sens positif choisi لأن القوة F1 تسمح بدوران الجسم في المنحى الموجب المختار. M delta de F2 égale F2 fois D2 car la force F2 permet aussi de tourner le corps dans le sens positif choisi لأن القوة F2 تسمح أيضا بدوران الجسم في المنحى الموجب المختار. Donc, M delta de F1 F2 égale F1 fois D1 plus F2 fois D2 avec les deux forces en même intensité. القوتين لديهما نفس الشدة. Donc, F1 égale F2 égale F et D égale D1 plus D2. Si on remplace عند التعويض نجد M delta de F1 F2 égale F fois D. En général, على العموم, le moment d'un couple de force par rapport à un axe fixe delta qu'on note M delta de F1 F2 est M delta de F1 F2 égale plus ou moins F fois D. عزم مزدوجة قوتين بالنسبة لمحور ثابت دلتا الذي نرمز له ب M delta de F1 F2 هو M delta de F1 F2 يساوي ناقص زائد F fois D مع F intensité commune des deux forces F1 égale F2 égale F. الشدة المشتركة للقوتين F1 تساوي F2 تساوي F. D la distance séparant les deux droites d'action المسافة الفاصلة بين خطي تأثير القوتين. Remarque ملحوظة. On a vu que M delta de F1 F2 égale plus ou moins F fois D avec le signe plus ou moins dépend du sens positif de rotation comme on a déjà vu. رأينا أن M delta de F1 F2 يساوي ناقص زائد F fois D مع الإشارة ناقص زائد تتعلق بالمنحى الموجب للدوران كما رأينا سابقا. Si l'axe de rotation ne se trouve pas entre les deux lignes d'action de F1 et F2, est-ce qu'on parle de couple de force ou non? إذا كان محور الدوران لا يوجد بين خطي تأثير القوتين F1 و F2 هل نتحدث عن مزدوجة قوتين أم لا؟ الجواب هو نعم. La réponse est oui. Le moment d'un couple de force M delta de F1 F2 ne dépend pas de la position de l'axe de rotation, mais seulement de la distance des deux lignes d'action, comme le montrent les deux figures. عزم مزدوجة قوتين M delta de F1 F2 لا يتعلق بموضع محور الدوران لكن فقط بالمسافة بين خطي تأثير القوتين كما يوضح الشكلين التاليين.